أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد Kwezi mafundi wangu, wababa hangu, watata hangu, wanasho hangu, wanama wanzani, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, je vais commencer mes propos en français parce que j'aimerais bien m'adresser en premier, monsieur le député Saïd Hamada. Monsieur le député, je viens vous dire merci beaucoup et merci encore une fois. Je me rappelle très bien lors des élections législatives ici à Marseille, je vous ai vu habiller des boubous et des bonnets et je pense que tu ne les mets pas régulièrement, mais tu les as fait pour montrer que vous êtes Comoriens. Et aujourd'hui, les Comoriens ont besoin de toi. Tu les as laissés, tu les as abandonnés, tu les as négligés. Et tu sais très bien que si les présidents français étaient comme Azali, tu ne serais jamais là. Quand vous étiez opposition. Et aujourd'hui, tu as osé vraiment négliger les Comoriens. Or, ils sont là, ça fait presque ou quasiment 2 ans. Ils réclament la liberté. Ils réclament leur droit de s'exprimer. Ils réclament à manger, l'éducation, l'eau potable, pour ne citer que cela. Donc aujourd'hui, tu es à côté, où tu es l'ami du président Macron qui est avec Azali. Non seulement toi, mais aussi les gens qui étaient avec toi, qui t'ont poussé à aller vers les Comoriens. Aujourd'hui, tu fais comme tu n'es pas Comorien. Tu fais comme tu sais rien de ce qui se passe aux Comores. Je sais, puisque tu es parmi mes contacts, ou un de tes amis peuvent te dire qu'aujourd'hui on a parlé de toi. Oui, je m'adresse vers vous pour vous dire que merci beaucoup de votre trahison aux Comoriens. Vous n'êtes pas le seul, bien évidemment, vous êtes avec des sœurs. J'en connais, je pense, 3 ou 4 élus de ma propre ville. Normalement, mes 3 sœurs devraient être présentes tous les dimanches, ou la plupart des dimanches. Pourquoi? Puisque leur ville iconique est la ville qui est écrasée par Azali. 9 frères de ses filles ou de ses dames sont écrasés, dont Amada Gazon. Allahu yarham. C'est Nouriati Jamba. Elle a déjà fait des efforts, je la remercie. Il y a Malisa, il y a Chadiati. Vous êtes nombreuses ici à Marseille, mais vous faites comme vous n'êtes pas des Comoriens, sauf si il y a des élections en ce moment-là. Vous entrez dans les appartements porte à porte pour dire on va vous faire, on va vous faire, on va vous faire. Là aujourd'hui, on vous dit que merci beaucoup de votre trahison, de votre négligence. Et vous pensez qu'avec votre comportement, vous pensez que vous allez oser leur demander de vous voter ou de vous donner leur bulletin? Jamais. Parce que vous avez montré que vous les manipulez. Venez, on va vous donner des appartements, on va regarder l'éducation et cela. Mais passez 20 minutes, j'avais oublié Sarah Swali aussi, 20 minutes, passez ici le dimanche, montrez que je suis avec vous, mais j'ai des travails et tout ça, vous ne le faites pas. Et vous pouvez dire à Saïd Hamada, parce que je pense que vous le voyez souvent, il faut lui dire qu'on savait
que tu ne t'intéresses pas aux Comoriens, surtout que tu es à côté du Macron, tu peux dire que le gars n'est pas aimé aux Comores. Le gars est un criminel. Il faut qu'on change ce monsieur-là. Mais là, tu ne fais même pas un geste pour montrer que vous êtes Comorien. Et là, tu as voulu être le maire de Marseille. Tu as vu? Ce que vous ignorez aujourd'hui, vous tuerez demain. Vous n'êtes pas le seul. Mais j'ai voulu commencer mes paroles pour vous dire merci beaucoup Saïd Hamada et merci vous les sœurs qui ne laissent jamais dormir quand il y a les élections. Voilà. Et maintenant je vais m'adresser bien sûr à mes frères et sœurs comoriens. Kwezi watukufu tikaujabanu lelo ncheni yambiye owandu wa Saidi yao Azali ya ukabanu ngamshukuri Azali usiku wa lelo. Tidungu hutuba usiku wa lelo ya Mwarabu ya Palestini akaushukuri ya Donald Trump. Zabari Douka waka mafundi, waka maraisi warabu, waka wautipia wajirende ura Mwenyezi Mungu, wajirende ukawanu wanadamu, wajirende ukawanu wandu wakina hivu. Et là, enfin, Donald Trump a rené ça. Basinga mambia Azali ya uka pour la première fois au sikwalelo nga mkusudio ni mwambia ukana merci Azali gozibi kana roho. Nga mwambia ukana merci Azali gozibi kana roho. Akauronesa wanadamu wika yao. Rikahamba wanu wandu wako sidwanya nyao. Rikahamba wanu wandu wika yao owahafa wanduanya nyao. Rikahamba wande mafundi watu. Rikahamba wanu wandu walona roho za kibinadamu. Timwambia ni ukane mwanashi wangu apre mwanda ye Zainuddin Sayyid Abdu mshahidi afariki tisatiranti. Mwenyezi Mungu namrehemu. Shanga mdejeyo Muhammad Agazo no wanyanya. Basi nyi mafundi rijua. Barmwambia ni banyu kwa shukran. Shukran. Wananyasi wa zama juzi watimizi kume kabati fundi kabati mufti. Ya oze ya demande ya uka na riswaliye wana wafobari ni wanu. Kabati imamu, kabati fundi, kabati mufti, kabati manadamu. Ya oze ya baukana na riswaliye wandu wafariki wanu. Shamda za nyoti pia. Lelo mjamdi wabet na riswaliye sabah na riswaliye mfaume mumdahubini. Rijua uka ya numa pesa na protokoli na unafiki do waramfilisha. Shati ubinadamu. Sisi derjo mswaliani. Kabati mrujo fa komori abo jo hunda mruwa tizindo ati mswaliye. Kabati mru ndani ujo hufa babo sisi wa komori ngabo watojo mswaliani kwa jo ambao antizindo ati. Oze ngabambia wandu lelo na mjeriswaliye mfaume tijimdahuhi. Mrensi o wanyanyanyi wa hafa. Waula wa hafa kabati ya ordeno kana na mswale swala ya mbukadha. Ngamona unafiki wa hatu malara wasili. Abonge gozibikana roho ngamuhubeshelo marahaba bahuronesa wandu rakambandao rijari hundutindao. Kahambe mafundianu wadungo urambia ukana ittaqullah Mwenyezi Mungu basi. Atakhsha an-nas wallahu ahqqu at-takhsha. Ngamrao wanadamu na Mwenyezi Mungu amerite mumre. Basi lelo wachua nyoti pia. Maulama unyoti pia mdungana wana Azali. Honnêtement, biswaraha, billahi alaikum. Ngamfikiriyo jeho kamwede marenge imamu ya jaswali ya mwanyanyanyi mjua ukana wingu jua menye swala wandu. Ngamfikiriyo jeho kubali mbulie imamu mjua ya ukana na kata donji yandu kwa na uswale juma. Webo hatu ibuanikiwa msihiri uswalize asibabu de maarifa ya haho. Asibabu de ukweli, waambe hizo Mwenyezi Mungu ya lorabi. Qulil haqqa walau kana murra. وقول الحق من ربك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذا باري كويلي مجوا وكانا emiji hatu ngaranzorisualize juma wake wanazijana wamezi wende warenge fujari katili mwiti ya jemijini hatu mjemdi menyeze juma za hatu abasayinu gasino wafu wa hatu mana hanyu shanga mwambiweni ya ukana mtiti hadaye Mwenyezi Mungu ngojorehemu wafu wa hatu eze rehma za hatu shatinde
azaline wandu wao mwenda mawarenga waje waswalie wafuhana woyimru anzo fitna yanzo yate problem warmwe miji hatu banyu mkubali inga mmonao usubuti no ufumato يقول تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الذي في الصدور أي فوتي دي ماتيانو شالميو إبانو وملون ماتو ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس إسر الجن لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون أولئك كالأنعام بل هم أضل صدق الله العظيم نزم غهريني كماتو ngarionao ya ukana azalira ta jonji ya hadungo hagunguna uhata sha oumezi ou mavukina ivu ou patufu uruhu sumria ya toweze nkangaya na ya towulime uni yasubitia mbikana azali haja harengwano azala charengwano aswaliza panyato emima hepari ya tepa ya jokana minga mjonjia ihuga mjonjia na batiheda mwatitiheda ema ulama uoda za wanungu wa mdunga gamninga uhindi mtuambia nyanyanyi mafundi ne makonseye wa hahewa mambia ukana zia wati jonjia bayaba ebana uwa sisitaho mji unu ebana uwa sisitaho mji unu hawa wandu wafu hafungu wandu hahibia wandu hadulumu wandu watu wandu wazini wandu wa viole wao kabati fundi ya mbia wandu kana mwambia chao shawandu wa himungu wa mdunga wao emini fanya mjoju wabo mafundi anga mina manyahura bana anga mimadeba nitushinda shanga mdiao azali mbiri banu woto imate kemra isali sembe mba direct wanchi wado par abo siku kamili ubiri kabati ya tamdumana aizo namkerabi ebanu kabati wana mji wa hisio ubinadamu wa ukawa wandu wadungo utawari lisema elene nendo vine rolamba hindu oriloza oritiha waziri alikuwa na utabanu nelefujari linu litoshindo fanya ndongo kabati mzima kabati mnamji kabati mndu mzima kabati mzima wasubitia ozi ya mbezano wazinu ya kukabaza utijeba amanzo mfu wangu ya swali wani wandu na wewe nganyi wa ilia unganyi wararu na ati wandu wa mji wa swali ye mruwe no uleme ngu kamili wana na katu haja basu wandu wa fungao kengwa swali wangu fanya jao hamandu wamba engatu atwa milwa ni ebeto yuna ventilateri inuto mungu shetwa manu ngoto menyela wanduze swala ema hatuibu waniki wa ilmu ya hao yakawlazimu mhutubu mwambe na msitehemia di marenga inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa alamati al-munafiqu thalatha idha haddatha kadhaba wa idha wa'ada akhlafa wa idha izopia mziono uaminifu dezendrabo dedhulu katina ndongo za kinafiki azala tuzifanya shabata tucha namnikamzia tufatia namnikamzia swalize namnikamzia fanye jao basi tikanzani mbesheleni marahaba shanga mtedezo gozibi kana roho ni mwambie ukana shukran merci bien de nous avoir montré au endroit rizigiza armemi jihad kangwa jota wauje warengwa mbahazini no batiheda mwemi jihad o asaya tawala ndo him undo shababi wa mbe shababi wa mbeni dawa gabo mazo ikanyido shababi wa mbeni shawala wakaurele gungu waladwa nanganaka haja harengwa ndo henye wanu mduchua zongo ya samba shasilo zongo ule mego pia waziona wandu wajipanga majua ukanga wadu kabaya haja ya role gungu lila na zila zonti pia wanu mzaze sharifa hazamba hamba kana wenge na roho shuma wikati na roho ya kibinadamu chengo ya kana roho kibinadamu ikabidiki hafu wa krisi zongo yamba uzo zongo yamba uzo ikabidazimiki hafu wa krisi abonge heureusement et je le redis heureusement yauka emahala nchi yao ni tunde ngamjokana ngwendo zaho wantu ya jena je utwanza natije azali ngwendo zahe reze mfuza labonje rahane jatimizi au rahane jadi wasanga mshukuriye mwanama Ustad Tajuddin Sayyidi mzee eze jitihadi uzifanya Mwenyezi Mungu jo ulibando ikamgwa benzi mala ni hamada bala hoenda wambeze nogozila bala uka ngabo fujari langa mizanti ya wantu mfanya hamaka mtuona mfanya hamaka mtuishia shukran ya akhi Tajuddin abenge babanu ngabo bunjilio
na kabla zimuni lende bana aringa bantu bafanye kudeta Rwanda rwashiri wao na mboikote bo Komori wakanza warohorwa harinyora waritowe orje ngasibala babo zambani wa Misiri wamba kullu am daiman wa antum tayyibina hayna ma insha Allah Komori Mwenyezi Mungu jitukuza wahna laysa zay mahna bardu mukammili nasinga sibala ratu kaba karijala shiafera paka daula ya haki abuke kwezi watukufu tikabutani mabieni banu yaukana azali hari tukuza harone sandrongo njema nandabo yarone sawa wanadamu walizingiza wanu kwa nauri na satse na ukarisaru warambua mafundi warambua roamba mawaziri rowatate rowandu wikayao warengwa ni wana PSC haina mtate ya tutambiha au wana wa ulawafu woti mtate huo no woti mtate je doute ngam doute yaukana habari wala mtate wa walikumani no wana wala bainge nyoha to za nyoha shanga mdute ukana habari wala mtu yaza daina zaki mtu amini kwa wala wandu wazaya kwa wala wana hao mimi cheke mtu yazaya ya isinro sona hamili ya hamsa ya fanya zila ya some salela akutajwa na dozi na usiku wa fawandu aja ikone ndate balbala ila bala anu ruage ule nguzino pepe kale aundi yange nzoni nguzino wabu wafaiswali wafu aundi yange tijinda hubi nguzino bano tukabidi arungwa rumashama shawanu ende ya remplacer wan ngo heza wa hafama vinda ende ya washekeza do wa president ngo mtsahao wanyamira wo tija ngo tsahao president balango bonti guto takata ngo bonti guto takata da ina wandu wacha abuna na ina ibata wo president wa kamiki wenge ni mafundi majua ukana wanyanyasi wafu ngaranzuru waswaliye mwende mdaze mtsoda sando nda sawa majotu hamaja maswali uko anujwa uswali wakati yo après shanga mkubaliyo wewe ate mkweto lingoni Allahu akbar Allah inta mineke langu tawazoranti mjua ukawo mhono ahingo na damu attention haina mdulo Faransa haina mdulo manga yatuka daena owandu wakaurahito wanyanyasi yajivi wabunge hama hazirende parce que fasira bunge akaba jo sirenda haina mdu yaona rongo njema yajibu anizo basi yabo yuka hama hazifanya haukawa iki akaba jo sirenda yaona rongo mbi za chiri yajibu anizo yuka hama hazifanya ishele baka mtuambile za kweli bunge bijale leri jusi wa ejuma kartuswali wanyanyasi wa hafa الأقربون أولى بالمعروف وقربنا من رواه أمريته حتى من زمن قصرم بيوكانا وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إنكم مناوهج لو وجي وسيركالي دو كوجا tata namjobaka ndo heji ya amaida tourism cheke ngwane mapesa wobira wende sentiziro aji ndo watibeza firauna hiyo wenda sa ubushini wende Italy wende hiyo o mnati mwema wende do sentizo wende wasakada hiyo sheheji wolinda ukana garjo baba wanapie ne sirikali rendera heji shezema lisaha kwa na uzirumi ya haruma ndo njema Allah la yuwafaka Mwenyezi Mungu kana umafikishani basi c'est honteux aib mufti upare wandu waswaliye mfaume tijimda uwi urenti wa Komori wa hafaru mwameli wangamila hunu kutaparwa mbia na rido swalia haina juma rido swalia wa hatu wa hafaru mfumo sauri etre mieux kan ahsan an tusalli ala alqamariyin المسلمين قبل أن تصلي على الأمير القواتي ولا أو قوات مساعدة هي كارتي باريس أكانتاري توي هارينيور على لو بحون روي كاتش هون أنا وحون رواتي هون يوين جم روان قالون روالو وادي إمنا زي ما جانا مرة روي جو كان جيما كاري يسبايا سني مالي أمير تاني وان قالوا ما شانتوري كوماري وهو كاويندي che chantori hajuri hezi zenga wo chantori mkomori usikini yo Komori hajuri hezi zale lori ula wao ndenti mbakana we fideli kasibanu kwa sina mahabanu wosudu twani kuna mdibenu wapa bana ne mrumsha wo wanaziku mwedwari hezi zao na ukana Komori owenji wa Komori wangami si wana elfujari linu kabati usubitia rongoa kabati usubitia dai wandu pia wachawa kabati ujweda Komori na mndu yamba ukana kama nzo daula haki abukana ida Komori kajivenu bado adu ngweda utataru mwemari ndine miri nezepoto watijone habari ngo tukaza wajua se vacances Komori siri jivenu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama hatolwa makaendeza he Madina ekarifi ya Faransa yoti aibu nana sina manga mobanu kana ina mala trofia na nijiho ndogo tinde le pinda ndongo des amali zamru les edon garjwa ba msiridiwa za rumezedwa sana basi sikardiwa za wafu hatu sha ngarida hiyo Komori kenjema Komori kartusa haike tia mabinda
ngamanzo muhulezi ndo ngamjao manga ngamanzo mfanye tirati manga mjao manga ngamanzo mwende matembe ngamjao manga ngamanzo msome ngamjao manga shamo hife mabinda ya mavushe nani ibe wakomori na nadziwa iko yode namna wafanyao shokwa tina mbarugo ezemaliza wazi hati manga wangei skwalelo tisikitiha ukaondwa mba waswali mfao merto jwala ndabi direto anyanyasi wa hafa kume arumameli wangamira watu wa porti hata sekuru uwa mumsaidia uwa mabade imamu hanyu uwa kwa imamu hanyu nguna mtaka nyinyi naye maudu sa kiyama uwo wofa wandu watimizizihu ikajaparo jili ya wandu tangani aba fa wandu wataka japaro jili ya wandu tangani wallah yoto das sha ikengwa tuende atelesibe ebanate mizingo ati waki rasmi ati waki jato mnyezi ngumdu ya hafa uona miziki na magoma na majeshi adenda ya madese ndini mtobale mwede mwamtia indi amati ya makafiri ene zengo mane gari mtia kijeshi inde kanuni ya kijeshi ndiko ko kanuni ya kijeshi ya mafiti ya hanyu kamone mara jana zandu ararungu dia kijeshi mdodi sama goma kilaba mrense ukamu mwambele duwa mre mnyezi Mungu shandu kwa mwede ebo mwamba mtambe rongo mtieze lafudhi kamone wadu mbali ya doka amado wandu wafanya sinema andudo zina sena jema Afrika andudo zina sena jema Afrika abange izora kanzara mbebanu dokazo urisa owana wakomera na usiku ngwangamiao kabati mdulo na haja nao timhono watanga wandu wajuhamu wabasa ino za mbeni juzi uone wanatoto mashababi wa ndia himedamba ukana harengo andro haja hapanya esa bari ebana wandu waduka tina duzao kwa tina mramba dasabo utujo taula pizio dasabo utujo taula pizio bezo ngo samba izo ulemengu pia waziona izo kazamba bo babo utenda wajila pisi wandu pia warengeze video technology ja wakitia hunu yeza jiro ndupe waziona warudi wahutia nezenda boza ujiredikilize usoni mwa ule mengu na abonyi wandu mwaba msomo ebana kwa mtu aminizo masomo na muhime beke msomo mtubie ngamjo hunda hazi wakati bajuka daula haki mtende mdo abandrabo hamvuwe namna ino molibwa ngamjo hunda hazi wanu sisi kartujari mboni hazi ngabo hunu ngabo masomera walibwa mapesa menjira na madirektori na maindirifu abo kwa na uranti wajua mbengo wajua mahala boko wajua vira mesimisa nura ujalibo habaya tena wanuka bondo fanya stage wenje kwa bondo tolo mazini wasaidia hao waonda oranza watendo undezi hazi asoma ngujondra hazi ulona mvungu jenda fanya hazi shauri na mvuka naida henti ado ambakana kama bodyguard odo ndo bala ene gutorendo ya amalu qaumul na wala mndu ulona mvu yako bidia fanya hazi za mvu izo de salasim maranzi ntowe wala na kafiri wadungo utaban batsa waisawanji bas abake esalazimu watukufu ndo ufanya muhimu yauka nishukurio mtu wa mbedi mashababi wala izo wafanya ondwa unese kamna uradulani mndo mwananyanyi mhadi mwanarengwa ndiye fungo ebanu bo mlona maana bo mlona omwanzi wao hazali emana mto udaihi mahakami mwananyanya ula wadani wadani afanya bali wadani afanya kudeta mbone za mhunda zila ekazila mndu mumbeni timduralo mbeni ekao zila mndu mumbeni wa kweli basi ngoja tambia kana eza unda wala dezioni hunda maulu nani dai abange ngamjo dana utimizi na irejeze ukana haina mndu wanuko do ino abasainu elefu mongilo nado ngadu wanao bwana endo bia meriter saidi bwana hii ngabo wazungu ngabo tsizinrochi haina mndu yendare mamma ya tubuli wa yanjia ya tuao kaweno utobuli wa haundola na mkera vihamara ya saya mwambe ntsoutende bo ali uritende bana ntsoutende bo hamada ba emdola do jofungwela kideila bala no ara unibulia nabira tendeti bali do hula karadhi uje utende bala ngabo wandu wanzo point haruma wandu ekaipasa mrungu jori nenda naye akabanu eni ulona fursa wondo yakasema nyanya yona kwa wedo ulo karibu na waswili abo uongura ndo komori naye akwe komori ile mewe komori getambi hao yabo ngamrejezo ya ukana owandu wanzao ya wandu wakama kandida hawia wandu wanzo yezi rawa suhunda wabalao mafitina na polemiki ya ukafaharia isa ndaro horoni barufu hende nguto la pizza ema opposition fahararo horoni barufu kemzu ya uruhoro ngamjwa bandu wa ruhoro barufu
ni umstehi ndorondo he adabu ya hai stay ya usoni mwangu jabuka ni umstehi bangu yo ni stay mi umstehi ni ujibiwa banga mjukana katiano wa unafiki harumwe bwana yinu Muhammad Baruf Mwenyezi Mungu namhifadhi jalika rija wanama wenchi kwa wanawe bwana yinu ni waamini yo shanga mjukana eka dofanya unafiki yabo ekale longe na rongo kamsi amini ngamjwa mdunga eketsifanya na ingujwa amba bomze wala uwe mkalima ula ekafa amba kalima ngamjwa bomze wala uwe mkalima ula yede namna ya lazimu wanyana shaila ukanatse ndeti rohorani kausi opposition mitiro ya opposition akanga mjukana wande maziki wangu mi wastay wonti pia shami uambia ukana ngani kumena wa ili kandida mzima uwo yoshida perturbe regime atayidangu sa kandida mzima hau politique mzima ekangu rondro ngujua ba hanu yabidia percuter basi yoshinda a renverser pouvoir sha ekanga nyikumena wa ili nyoti pia ngamtukanza mdema ataka abo kabati milieu kabati defense kabati goli abo uwo mswiba yabo karina humsamihini nyoti pia karina humsamihini parce que abo nyide mdimene ile ya bwana ekanga mjua ya ukana kamtuta wakabati mdo wanzu msaidieni ti Faransa ti Allemand ti Angleterre ti Belgique ti Turki ti Chine ti Hindi amado mara ni hopia nyoda mtebe ya mfanyize ndogo zanyu pia wantika Belgique wantika Marekani tika jao tika Swiss tika jao shalelo oika tumsaidia ni kamtujua madungana manjaru mwambasa tibanyo tipia ritendeza Ali hau Hamada hau Hasani hau Yusuf weide mzee wa hatu ngori saidio kamturi saidia ishele maudu banga mjoka na besoin ya voix ya hatu aux Nations Unies au Ligue Arabe au l'Union Africaine hau jao kamturi saidia shele ngarendo hunu ya wakati hiyo inumnyezi ukaja tsombezi ino hata ngamona wafaume wafupia ngo watunga ufamzi ya bazalilo toto ufa konga mjoka ulange na cocktail ya mbade Mwenyezi Mungu jojali haraka ya dungo uendao yabo ikaula zimu rihime ya tende yabo urisualize yabo bwelari tende urisualize yabo bwe SMS tende urisualize yabo bo adan tende urisualize yabo bo tende urisualize bo Abdalla bo Ala bo Hasani bo notipia tende bo mzee Ashraf tende bo chafu tende bo mdopi iyo de namna lazimu sheka ni mdugo tuhendo abalao lange mzungu abalao lange Marekani aribalao lange jaujo aribalao lange ganyi hamado wandu wako zidi ekango anza waridanganye aribalanga ndo ndawe zina aribalanga ndari makumi aribalanga ndo tanraume aribalanga ndo tanrashe iliwa mtafanye iyo de namna mtungo enda mufanyizo ngo hizo muambilana osonima o wandrachi abonke ekakwa tumsaidiane proposition nzima ngena mdecide kanyi wandu mamba ukweli bazalika na umuwarinyo tipia abakaba no kamtuje kabana kwa komori abo pia ngarenda ukiyama shazalika na ubala mizinga ya jembe nguwe mwana mbajini nguwe mwana mbimani nguwe mwana muhama hame nguwe mwana mbamba nguwe jao lidungane kume garjo udungwa wandu wanu tipia wanasho hanyuno zatanyu wa pure warento wana wanu hunu urende komori eza ubaziri zandeza jiri wallah eza ubaziri zandeza jiri ekaka mjakubaliwa maele wana matendeza mtima basi ekanyinyi nganyina hamya henti kamtina hamya mabosho yahanyu kamtina hamya basi timambia nukana hena katazali ya jola abori hozo mayeni sonti pia ya abori hozo mayeni utukanza masinyo kati yongu johenda shasi wanju nga jwamba amel twelle alaji rifanya babia hatu karundora linde mndu kanza jafanye wizi sha mtwamini ukanga bomna haram yaone usimbufu ra kufanya unu bana bade kamdu yatwane bwana hiyo ya daba njwa ukwe bainda ila turu ya haho wodo njyo chanje ya basa enda irote ja ikiliro enda irote ja sambia enda irote jwa irote jwa bainu de hanyulelo nde hatu yabo wakati hiyo garjodas sheka kamjakubaliwa ti Faransa ti Chine ti Hindi ti Marekani ti Rusi ti kabatinti yakubali ya mdengani enamna mwenzi wa makauta wa ito ranziba la rumama hamidina babondwe dao na periodi mtitungo bonti president kutuharara ngutapalo guta Abdalla Öcalan gutahane Turk wakaba natola kauno para Rashidi Nikaz arende Algeria jawache mtwaba mdu mtima nguperturbe pouvoir ya kamili nganyi kume wenda kumena waidi azala mwinzani hamtsampanyani mja mahalani mwajo urongo wa hajizima mtende bainge mjoura amatraje sur ama de champion de ya foot champion na mtorenga ni mtu antiele zina mdika ujohe yabo mle amini okana ngamumtedezao wakati hiyo yende yarengezeze ngozi de sharia de zemali
lezekawanu ni yatowe senila yatowe jau ge yaje mreseze voti ujuka urenga ya renge shehe namna mfanya winu abangari juwao gari mtunda oni namna mfanya winu yoti haki ngamdo soso ni Mwenyezi Mungu akamnganyi sababu ndo alukumuri gwatambiao mwambie ni secret wallahi atemajeshi wamba ukana banu ngiyo nziro jeshi hotobala mzinga nende na reme asali abanga mdo ulwanife iyo ngiyo nziro kantobala mzinga nende na ambia na reme asali ni ulwanife shana mto déplacer mjemjemone na mtoju hamjemone ekari jwamba ndera fumwanya nyasi au kamwa majeshi ya mbajini ngabo majeshi ya mahame ngabo majeshi ya hambu ngabo majeshi ya mitamihuli ngabo majeshi ya hambu yozo ntipia gelazimio myeleweza ngo yizo basi kamkaradhi ni wandu wahe politiki makanti nyoti pia mahadisi rowa hu rowa titi rowa umero washe makanti majua bazalinga mwana wandu hayi kabati bishindwa nyungo frazi nyongo hayamba rekashi zunde kashingazi cyangwa tugo sisazaha shaban e problème da si zo mitila usamba e ma fait blonda si chati azali n'est pas fort aka engola mdulo fort wangwe mtenda abo kiasi yangu nende na dorogungu na ulapizo na urumiswa numsheshele kameme miti mdo enda na doro ndo kwa madasi no kiasi sha aguda mwe mashishiyo ngena wajufumu abasayinu ngena wandu wenza ndabu wankalizi wando wahimi ware ngwanro waswaliza watarajonda mbeni haula wala quwwata illa billah ngamjera na uparahamu iso yaukana tijome umji wa Marseille bana ba mfanya ngozi nji ngoni mwa wanama shimeju wangu Farid Swali na mrejeze lila foto mtahewa na jami ngabwa jami wanama watiti akaba na isanguro indinia iblise mwanama Muhammad Hazamba leo nje mkazele foto lahe wandu wadwenda orelebwe ndo a'udhu billahi minash shaitani rajim ide shaitani unjwe mijini hatu yo irota mfanya mando afanya utawafu yamba ramil jabarat ndo msekulia wana mawele foto ndo ewe wala ngwarenda wakomori ila shaitani ya itafanya yereda ndo itorelizo wako agwa wandu wafu hafungu wandu ahibima la fanya jao yede ndongo ni yao ifanye tederi kateze hutuba bawanu waisawa chuwa she problemu wandu wa siasa kwa tuelewana wengo ndo bwasubihi wala hendo bomtsana wala ndo bwatu wala ndo balansuri aina mdende ngutole mme mwanya takla kwa jamba kudacho zamba hiyo ndacho zamba daho bi aruma mwa kamili rakabidi fanye mfumo bato baki hanu marugonti ma mtungo ukasiana basi chaba tomde ajitole ukana ekashi meda ndo aboti ndo kana tuki hende abo ekadini nasura ndo ekazile hende aboti ndo abo eka military eka shafiu eka otipia haina mdu atokana eka mdu kadha wanu general aliwaliswalihi eka badili aina parti aina utwenda hapo alitole bwana we yode mission ya abo ngaso digoni mahe amto kwa hewe ngasi wenji karjo hutrouble urengeze sharia urengeze mahakama urengeze kanuni urengeze seni urengeze jau ebije jau uraseze voti ujwa umbaya yake mfaume gujekaya wakati ngatoreje jay qulillahumma malikal mulk tu'ti al mulka man tasha wa tanzi'u al mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadika al khair innaka ala kulli shay'in qadir wakati hiyo ujoka umbiwaya je ya rumenti attention bandaburielewa na hii tina huja ukake mru haonomba mdukende yamla shamdu tasumu ekemba ijwamu mdu tasumu ilisi awaireme mzinga yiwaifu emana tohuja ngabantu ndungane na wandu rije mjue ya ukana inde komori de yachuha shawe isimru mtima yani kwa robo kume ya jiate balbala rumenti ya rijerengeze nti ubaki abo ngojo ziyo umezi wakati yo ngojo nikwe haki yao batina ukaume batina ukaunje yabo ujitataza ile foto ujizimele tina ujizimo mji wanyu ukenti abo udose kwema chaya zoni taha garantao msubiti mrongo weshamtele mpazu wa mabubui mkaka mkana matina mkaka mkana mafoto mkaka mkana miji mkaka mkana mdoni sho ndio abo mweteza wandu sheri wasandwa ni kwemvinyo wakauhe warento wa wandu hapa warento wafunga wandu wakauhe wadori la pizza sisi rambao garatuda ula haki karsonza mdani kwa kopa la mvinyo ya dola pizza mdu shaindi haki yangu mwade undala pitali unde baki gwanzo ndo asome bonze unde likoli mwanzo de banu unde gari unde pare unde chao izo nizo ranzao nyinyi de mtuka utende mstafidi shahunu zisangizo banu emishahara tu yungula mbidi mbili asibabu de zepara asibabu de lapitali asibabu de zempo na izo ntipi izo nizo ranzao garantao mnyeshi wanadamu mtiyeshi wa mezi
maranzi ritowe porunkula satani no isali bangudu abanke ngamona utawa kwa tushindo njia banoti mamale baniko lazima warenge hatartibu wa hadise kangwa na akili shangwa tungonje wajitatasa amtujua zinzi dede mtujua zinu virusi mtujua ya numa wana wajaha atwabiambi mtujua wanwa ndini tibangua tinatwai samaka mhadisi la minanduma muhtaram abasan tutahamanzani fujari tutahamanzani fujari tikautaha wanadamu ma muhtaram ulihonga mi unumarseyi usukalelo unu nakanzani onese oyima ngoni mwana ma wikayao Mwenyezi Mungu hajalia rijula na harumwe bwana yinu sabah dini Sulaiman ikayao Mwenyezi Mungu ajomtukuza si ukabatima harumwe bwana yinu manama oyima ngoni mwandu boko wasikiti hakabisa ukarifiwa ni wandu mabani hahe akaulinda enti ya hatu madhamana owandu dini waonese msiba riswala ya janaza sha hoishia lelo ya ukana hariwandu waswali ya mfaume tijemu mdahubi linegilishwa nyanyasi zimtambisha kabisa wengi mongoni mwa nyanyasi waikayao mshahara wahe Mwenyezi Mungu jomlibandu wakana mwa matumfiku min khairin fali anfusikum yo uto ayarendeze maharuma ez association ikayongeza saidia mijia hatu Mwenyezi Mungu jalia kheriyo ikenge ijongo mlinda mbebone kamwa benzi abange yo jitolea yo urumishi wa nyanya shelewa tukwa mtu halo mji mtukufu wa Mnungu bano miji hatu ngiona wandu wa muhtarama ngiona wandu wa sheo ngiona wandu wa adabu nana ukangiona wandu tena wamezi yede namna shake na uzia ukana karitina wanadamu watukufu namna hiyo manama mtukufu oliho ujaba no makatiano ngawe shababi ngono wanyanyasi ngwa lapizao ngwa deao ngwa baizwa magarini ngwa abo hauze maliza hao wandu ngwa zinao daona mndu ya uo mndu au na juzo tipia wane bwana inu uono wandu kwa swali yao uono mabani hao wende ngwa shukuri yao ngabo ambao nti wa hami wanti wa mbeni wanti wa jaujau eze ngoza ukana emafundi emashababi hamanda we wendao wakubalio mndu jazalia jiharumwa mji yambao il n'est pas le bienvenu ya jia swalize engwambi yoje haukabano edini wanungwa ile wao shari kahamba ngaranza wandu wasubiti watowe ze decisions za dini za jiri yabo ngabo mashababi wikayao mabani hao ngawe manga ngofanyo hazi ngoliwa sha ezinji ngofanyo zilohula utwambiyo wananyiho wikayao ngwa harumweze ekranzini ngwa rila pizao utwambiya ndongo hindini mwana mtukufu fadhal. Assalamu alaikum tengo jitukufu mranga liyo harumweze nyidozinu kabatino katino tsokaya riroha wa masiwani rijere renge naima ribelio so masiwani nana umpole na amani zongizo muhimu rizirenge rizibelio so masiwani benge siwasaya rijo mbabanu banu rijo jware ndera hose za nyungu jabwamba si hosa nyungu si hosa mishana ore ndera hose mishana hiyo rinje mbaba hanu harmaze kana pendafu za turilale shanga riona ukaya abokaritsinro karitsi harma amani hata ikaya kwenda rive hatu ngio harma tabu na mashaka na ufujari ulio harma ila benge wamramadasi rijitole wakati wa hatu bal karitsi haraho zambe shele bakanga bondwa nzwa doa na notezito ho magohoni tsindeheliyo na nazimaliza hatu rizitoa fidia ili rishinderi hunde soi-disant état de droit ebenge ngamsikitiho hona wananyasi yoka ngasina haja riono wananyasi waloho masiwani walamuhe wonti pia wajuhe wafanye jitahidi yoka ya warumbise sinde mawaziri sinde madirektor wa hensi hiyo yoka ya ngari panyao yensi hiyo ngari udawe yensi hiyo rijo hanza rione warumbise rione tartibu yoka rishange mentalite ya lo harmwensi hiyo bon malgré zenozoka katsu wanikahuba yoka wazifanye sha riono mji hamado mji hatu wansujini nano mji watu wa nyuma milima bali hato mji watu wekoni hokarishi ya zenongo wafanya yoka ya Saidina Gozibi hakanza swalize emaiti mwono za ajiri sha mze wa hatu rilona ya harmwensi hakanza ya tamporize mbabi hafanya zila venge ngarionao usikitifu wandu hamadasi yoka riroha reje homa siwani
wandu hamanda waba hawa kansa harmaze ekranzinu kwa tsina no katsu tsori kwa no riheza no risisa no rilapiza no abo kartina no katsidanjila mtu wa Mungu lo kayangareshelewe masio ala kulli hal ebenge zija za masikitifu homjini hatu mbeni ndiye kapitali hatu ariste hiyo wafanya utukufula na tena ngamjunga anyo mzamu amjuga nganyo no wafanya za nozila wafanya utukufula no fahari wa ho ya daula hakirama ngerekta hao wende warae mzeo la bole bole hoka heni mru yafanywa noza kina haramu yetsotilwa mafwankowa hazungusiwa wazi harma emiji hatu haonesa ka wende mru ya renda nayo wende mru yafanya zina wende mru ya hiba wende baihebize vote on kinyume yabo ngiabo nguwo wa Komori ngaranzao mahakama ya hema ya nyasi mutu ne mwa nyasi Ahmed Agazo na wao zone no zireklameo shasi kapswanza mishahara ukasinga sihunu ngarpanyozi hazatu alhamdulillah shukuri yao on jelikatsi ngatska dunga direct tishia zuki wangu hambo kaya hunu hata mashomera oli wa salary nkuyu on hana emawaziri walo wa mjusaone malomo no mrani makula ebengetsikitiha ho ndongo hamanda zila zijiri harumwe bavu ya hatu rione mashababi hamandasi wasubuti wafanywa ze sinema zila hamanda wakati waheze filmu za shihindi wende wahimye swabala wanze aringwa tsahosa mahaize no zajiri mbeni wala tsiwandu mbeni ala kulli hali aibu ya hanyu ngajo subutir zambe aibu ya hanyu wallahi billahi aibu ya hanyu ibengeti haya ndo hamada wala wandu wafanywa hazi au wala wandu walo yabo watsuhunda hata ila ala mahensi yoka wahunde mbare surtu hensi kwa tsuhunda au kama wafanywa hazi ngwafanya hazi wafanye maha na maha umezi na mezi wake kwa tushendusha mwa saleri la kwa subuti wende bala waoneka ngaranzori one tartibu recadrence ila wasubuti wende bala wa kwe zensi za tusheo wasubuti wende bala wafanya noza za hamade ila risikitiha ngarisikiti hao ngaramba wa aibu ya hanyu ebenge message mwe muna kanzani ni behe ngarjo subutirambo kaya ikanga mhawa harumaze zetele hizo wanadamu ngwaonao za aibu za hanyu wanadamu ngwaonao za vizaji za hanyu ala kulli hali on ngamundo daraja ka ngamwamboka wandu wafanyaze no zile wala tsondu wa mbeni wala wandu ndahu ebe ngamfikiro kambeni wamezi ebe ngamfikiro kambeni wandu ikao kwa tujova nwanzo wende mbeni wandu wajova nwanzo wende au Komori wahima wadayo daula haki wandu wajo mala wanzo wende ebe ngarijunga nyao no wandu warambo kai mashababi wahimwa banu warilapiza wallahi wako tujezo wanzao ngwatunjwa fa watu ana hatofa hao antuka kwa tufanya nozo kangwari decourageo hawallahi ngari obanu razingara paka daula haki karna oreje dingoni inshallah ngabo swala la bili mwanama mtukufu kabla ya rahare ja timizi huonesa nukta muhimu wokoi ni furahisha haina mru wanzo ikebalange na daraja akabalanga wandu promete wa kama tuko kama waziri alafu amba ntuba kuna rundugo kama tuchosibuti mide ulone control ya homjiwo mide na usatire mide utarumu mide umetrize basi wenda wanazila waishi abo envio ya juha kabasi yaona etini kiwaola tijido bionde ya yangamizi kablia do kabandi wana bwana inji ngabo risala bangabo wandu boko haruma zamani za kinafiki hauma kati ya kinafiki aina mdambeza kuli yowone hakabala yemal poli lelo mabaniha wenji mashababi ngwa fao arumwe bahari ya Tunisi ngwa fao arumwe bahari zinji kaula zimu riwaswali yerikena majudi usikwa juzi mfaume mumkoweti hafariki mwishi ya ukale lo baswali waswala eka jeni wokori latsa wanyanyasi wenji ngabo wafa Tunisi nyume ngabo wafa karjaishi ya mufti au raishi ya mdiambo kana na riswali swala yaho wandu euto zirenga jemdu hamadawe eba maudu ekerunda na rongo damina we egaramba ojema fundi bekayao wa demande ori swala za wajeni nabo wana wa Komori ngwa fao tizinji Arab Saudit watu swali yao wandu wa faru mwendine hao ni jimi jana ndo swali ya o watunda bahati eba keja tukanjema aula o watukana makaburi hao ya mahala ritojua ekari wa swali ya kirasmi shabo lelonga swali ya mfame huu ilo swala la mali fadhal mi le jawabu la hango hoso mwezi habari hizo tsinoza mastajabu ka dezila tsondo ka wala ndo alona susine wakazi
mono ilaondu wabidike balango wala ili warendeje wa kebala wahashirisho wa kazi wa kebala wakuvro wa kazi sha malgré ongo wala ndongo zao dokawa hunde pacho zeno zao dokaya enimba banu ndongo wajo uzira hemu izono ka ngarjor hemu zeno zino ba besela la kanga banadamu wajo uriona hula abora rehemu zeno zila warwe pacho waje ibenge izo tinoza mastajabu abo gozi bingurongozo wafuma shishio ngurongozo wafuma atso sha yo heni mndu mkomori yaona heni mndu mkomori yaona jazinu zilano za bidiziri some pia wanadamu eleo yokaya wandu wala kwatsi wala heze susi za hatu siwa komori sirlona za susi za hoa komori ngarione heli mritreteo sha wala ngovala hema bosho hao wala ngovala heze famiza hao ebenge le jawabu ndilo izo za hatu siwa komori yokaya riveheze message za hatu size message za tungar zive hao sha sarjililia ukarangu zembana zinu rahima rangunda bala hamvuna kaidina bidia panu risarjililia renge euelewa ngujoelewa eutujoelewa shawiri ya mndu ono sha karitina zo hamba soni mwezi habari hizo sha ni wakazi enga mjoka helewandi enyi wakazi nga mjoka urambu hadi le swala la mwiso manama mtukufu usikwa jana ngabo mdiani para inambia ukana bofaha banu ari urohorwani barufu na barufu wo mndu muhtaram ndonga mzambondro washeo mwenza imani mstarabu sonti pia mdujo vuriza kalima shasi tsodona eudivo na Mwenyezi Mungu hariruhusu harambia ukana la yuhibbu Allahu al-jahra bisu'i min al-qawli illa man dhulim abole lokati uliliwa emana violewa emana shewangu atolo hazini ola ema wasaha fungwa mtushinda emru wotamba wo manada mukadha halafu la nakambede abidi nisaidie hende hakauhangu saidio la dhalimu aho mtili nemba kaulu ndo yamba yinu mtambishie ni mwambia uwe jau ndenti wala ya uwa ya ridara ya rilapiza haina usiku ngutorambia ukana la caravane passe le chien haina katiyo de vocabulaire ya janati yanzi ukana armée nouvayo ngefanya ohazi et chien wala la police est au service du chien à la wafumato kwa tujwangwa ndo ngwa mniko raison sikanzani uzisere swala la mwisho la uka wandwa wamba uka haringa mlapizo au risatiro oranga lapiza opposition wala mazuki wangu mi wahtarimu wanti pia kabati mdu aruma mazuki wangu wanu wanti pia mabani hangu wanashi wangu mto wa station tina ustehi atustehi wanizaya yatustehi watata hangu wanasho hangu neti hangu wanti na mstehi alafu ngabo andu kabla zimu risaidia haruma kwa mada zinu jaboke mana nyasi tajiddin hafanya rongo za kipanda mwana nanda bwenda shitaki ya mbeze rongo zila au Nations Unies Genève abasa inungo ambao ya uka tiwa bauso na mimi njato paro jo ala pize mazuki wangu wana shanga mlaumu ya uka ndu mtima on politique mtima ulobonze ekago opposant yo shinda ha déstabiliser ha perturber hata kausa a renverser pouvoir ezabari wana nyasi wanu mazuki watu wana walo kume hwenda watu la mwatendeza imamu ya rato wazali wakamraji ya jere hawi ya jere namna lazima transition wakati hiyo ya resaze voti ha amani na usalama ili nettoyer les déchets zinajisi za hantiwa ne comportement bi kwa banu tiyazali mwili ila fujari ubulisa utoze ni imani ne mafiti na nemijia amodema abeja na modema abe wala tindanye na modema abe wala tu ikoni shailo alavo kwizo deja rane jauzi sa watimboze nai wala tiwa hunu o amezi wala tiwa hunu mashuja wala tiwa hunu ngemani yala malaika awila mitu wala mitume au wanu wanahindi ezembiga zilondao na miga mambo banyu kana wala wambeni ezabari namba wala wambeni attention ngabo ranzi moroni wenda hata mahame basi kangari panya rogoza wanane bwana inu owenjwa kokabo wa mahame nabo ngabo mijimi njilo bari yabo kwa tushinda eze dalilu zijiri ondo komenya makesi na yitu abange ngari shukuri yao ibavu ya mahame franchement ngari shukuri yao bien sûr ngabo wamba jini ngabo wanjoni ezaisi do anzwani wa washashi arumwe bwana inu besengo anzao terne ramina mlamuheka mramvubama mjaba wala mruhafu na mjaba ila turicha na mjomdongo ila yazidi ngosi yone namna oanzwani wenjwa shana warlide fumbili garjo warongosa tindao basi tionesa omadoni banu rare tatimizi garjo rudi tionese rahao jakawa suliban abonge tikanzana beukana njacho de mazuki watu wanu shatkanzani yone suala la kamhimu ya uka mazuki watu wanu rijo ya uka bwana hamada inu ganzao msanda wa hezanti zogonze
Nations Unies, Ligue Arabe, l'Union Africaine, droit de l'homme, CPI, zintizo pia ni makunguma nyange bidi warisaidie wandu wanu wachangwa hunu kwa tungozungulia anga wafanyo hazinga wafanyo shangariele wao ya ukana umafikiano ya kabla zimu waremme gwanzima kwa tufani utuambia kalima hindi mazuki watu wanu waonao ya ukana njaparo karumaezi wala ntina ambition ya ezi ramirawe nasi nkiniru ulari tekeno nenda komori yabo wandu wanu waja wodo hadisi yongejo kantiro hoka mazuki watu wanu wende ware mmango ula waone mabani hao wawasaidie uendevo wa dhuhuri watu ndio lansiri abange joka mare nenga rendora wamenye jao riwarantiza les champs pendant 1 an et demi presque 2 ans ngwambia wandu wazungu no wandu wajeukana vanu olamba jao banyoti pianga mato jao kartuto ngara nkondo isongeza aminu soefu na sultan shuzuru na wao wata wanu wakambia wazungu ya ukana wanizo kole bwana wala mndu mwenza shonga gozibi kanaro che problemu ekamtuona wanu namna walio nkwa tuyele wana wanugware manao jau yabo tikawona ka unumsiba yode mana boko tikanzani huzise yauka mimi tamagam la pizo njajo la pizza hauka mi waste hiwonti pia shanga monokana incident na bidirire ala kulli hali ngabo izorto zambaban shasi singari juao baadhi ya watu izo wahenda nizo wafanyao kwa Mwenyezi Mungu jeru wafikisha sonti pia ti hale banuri furahi ndemani ya lomu tafail kabisa abange tikanzani huzise utuambia jema zikiwa ho wanu watongeza moto jeune hamadawe otuparo panya hazaru mwenti uloneze ngo za homan utona ambition anza wende komoro au contraire mbabi hunrango irumio masiwani no ujitwale armamba na madayin ukaula zimola imamu wa mtendeza ya dirige ezengo zinu wenda utingo ujire madayin wanyanya engo mwambio kalima hindiha adabu hastai batina ukarambari duzu wa wana baba na katirambeza kule ngatuomba mbali lapiza wana fadwa amjueshi komorisha tukaishi komori sihanza mria yabone selebangu zinu atilikome si karti wanu hoka rijabanu hoka banunga sina wandu rawatendeza watu rwadungo dingo nino tindeheli singasi wanu hoka ya rambanga rwanao zihakiza hatu wakomori renge na mina maskiti parme lesuala ilo hoka ya wananyasi maprofiteo waonao kangasarmaha kishangwa profiteo wanu erivanya leka ulundi ilo eko la hajahunu harende harambia jaiho ono eko anu bon singa sina ngareleo kaya wanu joka urema mlango wabuliwa tindami joka urema mlango wabuliwa ndaye yaoneha harimwa hazi plan uende ujuo relation wanyanya wanzano hewa chereo au yalona carnet d'adresse voilà wondo ndo wajushinda waribule milam sha ngamine maskiti poka nguzama ndo abokaya amwabeshe message banu amini yokangwa ngwajo wone message no tipi amwabeshe message banu yokaya nyenye ngani harmaze kanapenda hafuza hanu sha evi warengao ze risk harmaze nozinu kabatika hamadas sinderengao hoka sinderpanyoze direct zinu sinderengao ze risk sinderendao kewa cha honuri wa gabili ibo ze carte za hatu ze passport na hizo tipi ya ngamwesheleo msafara wa Pariula wa he conference de Bayer de Fuya hawila onorenda hula wando wapia Dr. Zilene na kanda mina inafundi mbaya na Jazmat wakati ula rakabala na Dima Bubakari wala ono shawa wasawala wa bwenda hula benge ze risk zo sinder zirengao ekanga ngamwanao zembana zinu hamusnadi kweli ngamhozo onensi haka Mwenyezi Mungu na mwelewa izo zuki wangu fardini azamba banu mwangalie msahe mru amini yoka ngujojo aribule mlango kabanu banunge jukiri mimi nanza ni virabala ndena na remane nabwe nireje inioneka zuki wangu ya virabala ngujoshinda sote yani bulenzia yanone senzia mimi njoe vangu nende bala nafanya zilafanya sote nori vireso waili ebenge namhozwane daula haki riloni yorangune mahaila hatabantu mtsininke wandu walezo hamba warenge wadorira ehobela gar aminio kaya zenzia zinu nyinde mjoshinda mrivite shana mkubaliane mtahe mndu mzima yatende mumdunge bingoni ili ruwasul ne suala linhoanza Mwenyezi Mungu yebenge ngam aminio kaya ngam jorishila emesajinu karjaja banuri makeni respe ukanga amini ka wenjo hanyu siurwa liana on notsuka siurwa liana shakai jaoka rambe zembi mpanya ongar amino kangarju zamba sha na mwishie message yenu indanzila mtumwa Mungu ya usuku ya juma ngam amini yokanga mjohishia za habari ebenge na mtsanganye magora
ili mtendeze mndu mzima ba harma nsumbili vanu harma nsundaru retsanganye magora ngam aminiri johone mavuna haraka gar aminio kakarjesa to mayoka mavuna ngayo sha ikande helinu pokaleola ndebo tasola ndebo jioni ketsuri nika mavuna mema vengenga amini ukanyondu lojwa mrishilie si wanashawani si wandu riwanao zembwa na zinu hanza Mwenyezi Mungu wenge hata mpaka ndabo timsalimuni salama inshallah eketsoka yati tirongwa nayi ngamzitashwa samaha tikusudinje banu abuna parsa mtukufoi rije banu rambe mahadisi mema jeluka yemrojwa amwambani mahadisi mema mfurahi shanja kusudinje banu njeni mwambeni nozi jo mwivi yani evenge bohanza Mwenyezi Mungu si wandu ratsanganyi harma amani ngarjohona na rdunga nehelinu hata mevoni hanza Mwenyezi Mungu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mpaka daula hadi otimizi ndo urejei harumai aya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala sha qabli ya hiyo amfirukanaye mahadisi ya lelo tiandisa ha shizungu bainge misi shiji au tishidiwa sa emba vinakaujua sha. J'ai commencé mes paroles aujourd'hui en m'adressant au député Saïd Hamada qui est élu ici à Marseille par les Comoriens. Je le dis bien, par les Comoriens. Et on l'a vu habillé des boubous et des bonnets plusieurs fois, entrer dans les salles dont il n'y avait que des Comoriens. Et là, aujourd'hui, il nous voit dans la merde. Il devait coopérer avec nous. Il devait dire à son ami Emmanuel Macron, le président de la République française, que attention, il y a un gars qui fout la merde aux Comores. Et ces Comoriens-là m'ont donné confiance. Et aujourd'hui, je dois leur rendre ce qu'ils m'ont donné. Parce que si je suis Saïd Hamada aujourd'hui, c'est grâce aux Comoriens. Donc là, aujourd'hui, il nous a vraiment ignorés. Et c'est pas lui seul, mais aussi quelques soeurs ou des élus comoriens qui passent ici tous les jours. Ils devraient passer même 10 minutes avec nous, savoir qu'est-ce qui se passe. Ils sont en France, ils réclament la liberté, le droit de l'homme et tout ça. Les droits fondamentaux. Et ils savent que ce gars a tué, a volé, a fait tout les mal de Shaitan. Mais ils font comme ils ne sont pas des Comoriens. Et quand les élections s'approchent, ils vont faire porte à porte pour savoir aidez-moi, je vais vous aider, les écoles, les appartements, quels soucis, je vais écrire. Donc aujourd'hui, j'ai envoyé ce message pour leur dire que merci beaucoup, monsieur le député Saïd Hamada. Merci beaucoup, vous, nos sœurs qui sont ici, surtout à Marseille. Vous êtes plus de 5 élus, quand même. On ne devait pas passer. Et là, je pense qu'on vous a vu 2 ou 3 fois. Sarah Swalihi, Chadiati, Nouriati, Maliza. Mais je pense que, honnêtement, Nouriati a fait plus des efforts. Honnêtement. Donc, on vous appelle en vous disant que vous aurez besoin des Comoriens, surtout la diaspora. Et heureusement qu'on a Allah subhanahu wa ta'ala. On a un Dieu, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, qui ne dort jamais. Donc, on a confiance. On vous dit que walaqad na'lama annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Ni wandu wikanga mwanawe bwana yinu. Mtume akaurongozi wakati anjaha muhamba ukana ngarijua ukangotambio hizo wandu wanu wamlapiza oni walendao. Fasabbihu bihamdi rabbika wa kum masajidina. Ngebidio kena confiance mhibde Mwenyezi Mungu hizo mnikani deja. Wasbir nafsak hatta yatiq al-yaqin. Usubirie. Abonge babdala haina mndu wanu bwana yinu ikhlas. Rekaye waziri rekaye aina swift abakodi aloniyo. Namsubirie ba mtume halapiziwa no hastahamili hata Mwenyezi Mungu akamnika intiswari mwono inna fatahna laka fathan mubina. Mwenyezi Mungu jorisaidia rendera buenzi hatu ikenti ya kibinadamu ya kisilamu ikenti ya kimadilifu na utajiri. Mwenyezi Mungu harambia tena alam nashrah laka sadrak kabatu joriduzua ngam netwaye ngam manto nikena ma contact ma muhtaram waju hadisi daona ruma muhtaram e ujojabanu hajitata za ntujua ويمرو مي ويمرو مشي ويمنا حرام ويمنا حلالي ويمنا وزينة ويمنا جهان دولا شنوي نياما لنورو بو باندو مادا واو ngam jonetwaye banga manzo nduma muhtarama dauri hadisi yo walona roho sha aina mndu yatujwa ukazalia mwi hata usiku lelo juma ya lelo wa manadamu mwi nas'alullah alazim an yarina alhaq haqqan warzuqna ittiba' wa an yarina albatila batilan warzuqna ijtinaba allahumma afina wahfadhna waltuf bina walmuslimin
اللهم اكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم عجل بفرجك علينا وعلى كافة المسلمين. اللهم من أراد بجزر القمر خيرا فأجر الخير عنده، ومن أراد بجزر القمر شرا فاشغله في نفسه. اللهم دمر أعداء جزر القمر في الداخل والخارج. اللهم دمر أعداء جزر القمر. اللهم ها نحن ندعوك في هذه الساعة الإجابة وفي هذا اليوم الجمعة المبارك، نسأل الله أن يهلك الظالمين في جزر القمر. اللهم اهلك الظالمين في جزر القمر. اللهم ارزقنا دولة الحق، اللهم ارزقنا دولة الحق والعدل والأمان والرخاء. فهذا الدعاء ومنك الإجابة ونحن موقنون بإجابتك. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والعفو منكم. شكرا mwanama mtukufu mhudhurio wao siku leo inufuraha nawirisha konti ya hangu ya wana mabika yao ngwa na hamu waridunga o almuradina mtulilie bangare ndaru mama hadisi bakada ula ya haki insha Allah qariban gasina confiance na nina muyeshele mala nibanu yakanga mjoba shela kana mwambia nikana fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad. Ezembio haina mdia wana bwana harumwe bwana yinu no iliru ndani na daula haki najua kana Mwenyezi Mungu jomdibando ikamgwa benze ekahati ya nia ya ikhlasi wa shukran lakum.